dikit. Opening ya. Udah diam gue ya. Udah. Berjalan. 진짜? Halo. 하도 잘해줘야 Hai. Balik lagi, jadi sekarang mungkin ini agak miring dikit nggak apa-apa lah ya. karena lokasinya agak sedikit ya minim fasilitasnya, jadi ya mungkin kameranya agak miring sedikit karena nggak datar. Di sini aku bareng sama Gita, sama Jamin lagi dan sama Chormin. Hai. Oke, jadi di sini kita bakal ngebahas tentang pertanyaan yang kalian tujuin sama kita, ya kan? Oke, jadi kita siap-siap dulu ya. Jadi kita sistemnya di sini langsung translate ya, Git. 오케이. Oke, kita juga bantu translate dan ya oke. 그럼 그 말을 좀 쫀쫀히 해줘. 네, 오케이. 내랑 오케이. 자롬이가 바로 번역을 해줄 테니까. 오케이. 우리 차이가 많잖아요. 문화도 다르고 그리고 언어도 다르고 그럼 어떻게 극복할 수 있는, 어떻게 극복하는지. 저희가 문화도 다르고 막 그런 거 다 다르니까 어떻게 극복하는지. 서로 이해하는 그냥 서로 다르더라도 이해하고 saling mengerti saling mengerti satu berbeda. sama lain gitu ya. accept 서로 다른 거 accept하고 Intinya walaupun berbeda saling mengerti satu sama lain. Dan saling menerima. Iya kan? 내 생각에는 Katanya dia. 우리가 로미오와 줄리엣 책 읽어보셨죠? Kan ada cerita Romeo dan Juliet itu kan. 사랑은 그만큼 위대한 것입니다. Love is the best thing. 역시 Jamin. 좋은 답변이었는데 Ya udah bisa mengerti lah. Gimana? Gitu Love jelasin is the gitu. best thing. Jadi kalau kata di Romeo and Juliet kan ya cinta itu mengalahkan segalanya, kurang lebih begitulah. Oke. Ya. Ya jadi dia sebenarnya sama aja kali ya, saling Sama aja, menerima saling satu sama mengerti. lain. Menerima satu sama lain. Oke, next question. Cewek Indo makannya banyak nggak? Apa itu berlebihan di mata cowok Korea? Indonesia 여자들이 많이 먹냐고. 진짜 많이 먹는다면 일단 많이 먹냐고. 솔직하게 Ini ngomong sejujurnya nih ya. 우리는 이제 그 고기 같은 걸 먹더라도 야채를 많이 먹는데 Orang Korea itu walaupun banyak makan daging, mereka itu tetap disampingi, dibarengi dengan makan sayuran. 근데 인도네시아 여자친구는 Tapi pacarnya dia 고기만 hanya makan daging. 고기만 계속 근데 나도 야채 먹잖아. tapi 이제 내가 계속 해가지고 먹는 거잖아요. Karena Jamin nyuruh, jadi kita harus makan ini. 원래 안 먹었어. Kalau nggak disuruh nggak akan makan. 사라는 원래 인도네시아 음식은 많이 먹는데 한국 음식은 많이 안 먹어서 그냥 자기 진짜 좋아하는 음식만 많이 먹고 그냥 싫어하는 음식은 거의 안 먹고 그냥 뭐 그냥저냥 Jadi intinya mah aku lebih banyak makan makanan Indonesia gitu ya daripada makanan Korea. Tapi kayaknya yang dimaksud dengan pertanyaan ini adalah makan itu porsinya banyak atau enggak gitu loh, dibanding cewek Korea mungkin karena si orang Korea kan makannya banyak tuh porsinya, beda sama Indonesia. tapi kalau jawabannya dia mungkin beda. Soalnya dia lihat aku makannya banyak kan. 그러면 진짜 질문은 뭐 한국 여자들보다는 인도네시아 여자들 오빠 봤을 때 많이 먹냐고. 그냥 1인분 그런 그 뭐고. Indonesia 조금 그거 음식 너무 적잖아. 한국보다 한국 와서 인도네시아 사람들 왜 이렇게 음식 많아? 그런 생각했어. 막 반찬도 솔직히 있고 그렇잖아 한국에서는. 근데 오빠는 뭐 이제 오빠도 철민 오빠도 그렇고 재민 오빠도 그렇고 인도네시아 가봤으니까 어떻게 생각해? 그러니까 내 생각에는 한국 음식은 야채 위주잖아. 그래서 그런 걸 먹는 거 티가 안 나는데 이제 인도네시아 음식은 고기 위주니까 고기랑 그 기름 오일. Jadi kalau di Korea itu karena banyak banget sayuran ya, jadi walaupun makan banyak pun, jadi kesannya tetap sehat gitu loh. Iya. Ujung-ujungnya nanti keluar juga kan. Benar-benar beda sama makanan Indonesia yang benar sebenarnya porsinya sedikit tapi Minyak. ya
semuanya karbohidrat sehat, daging gitu. Oke. 먹는 양은 똑같은 것 같은데 제니가 말한 대로 기름이 많이 들어간 음식 때문에 아무래도 이제 사람들이 더 뭐 살이 많이 찐다거나. Jadi sebenarnya tuh bukan masalah porsinya ya, tapi masalah sehat atau enggaknya dari makanannya ya kan. Karena sebenarnya makanan Indonesia itu sedikit tapi banyak kayak kolesterol, minyak dan lain-lain. Oke. Kalau sudah menikah, kira-kira perlakuan terhadap wanita yang punya karir sama yang nggak punya karir sama atau enggak? 만약에 결혼하게 된다면 그 일하는 여자들 있잖아요. 캐리어 우먼 한때는 그 그냥 일 안 하는 여자랑 일하는 여자? 일하는 여자랑 일을 안 하는 여자랑 행동이 다를 건지 뭐 그런 거. 만약에 결혼하게 된다면 만약에 그 여자가 일을 하는 여자랑 일 안 하는 여자랑 어떻게 행동할 건지. 뭔 말인지 알지? 아니면 일하게 되면은 당연히 이제 집안일은 당연히 이제 같이 하는 거지만 오케이. 내가 일을 하게 되고 와이프가 집에 있게 된다면 와이프가 아무래도 집에서 한 일을 더 많이 하라고 할 것 같아요. Oke. Jadi intinya kalau misalnya ceweknya emang kerja untuk masalah kayak ngurus rumah, kayak bersih-bersih kayak gitu tuh dilakuin bareng-bareng. Tapi kalau misalnya ceweknya nggak kerja ya emang itu udah kewajiban si ceweknya beresin rumah gitu kan. kerja. Gitu. 나도 철민이하고 똑같이. 근데 나는 기타가 이랬으면 좋겠어. 나는 똑같아. 나는 그냥 원하는 대로. 잘한다 야 이렇게 대답해야지. 근데 나는 그냥 집에 있는 것보다는 같이 일하는 게 낫지 않나? 난 그런 그치 생각. 돈도 같이 벌 수 그치. 있는데. 너무 힘들잖아. Jadi gimana kan? Soalnya kalau kata Jeremy, kalau dia sih pengennya gue yang lebih banyak ngurus rumah. Cuman kalau kata dia juga lebih prefer cewek yang punya pekerjaan gitu loh. Karena pasti income-nya juga jadi double kan. 근데 남자들 생각에는 만약에 여자가 일 안 하면 그냥 집안일도 완전 그 여자만 하고 남자는 그냥 막 시키고 그러고. 그거는 사람에 따라. 그렇지. 사람 성격에 따라서. 근데 니는 그러면 오빠는? 그러니까 우리 세대는 그런 교육을 아예 안 받았으니까. 그러니까 우리는 무조건 그 female equality 이렇게 얘기하나? 아니 우리는 그런 교육을 받고 자랐어요. 집안일도 같이 해라 이런 게 그렇게 받았는데 이제 우리보다 더 나이 많은 사람들은 우리 아버지. 그치 생각이 다르죠. 우리 아버지 때는 이제 나는 절대 일 안 하고 집에 오면은 절대 내 손에 물을 안 해. 그치. 청소 절대 안 해. 맞아. 밥은 무조건 내 와이프가. 여자가 절대 청소 안 하고 설거지 안 하고 빨래 안 하고 자기는 그냥 누워서 TV 보고 그러는데 이제 시간이 지나면서 점점 사람들 생각이 바뀌면서 이제 Kalau pas generasi mereka sih nggak diajarin, generasi mereka nih yang umur-umur kita itu nggak diajarin gimana cowok itu di atas cewek, cowok cowok kerja gitu cowok ya. kerja, cewek ngerjain rumah tuh nggak, pokoknya semuanya equal gitu. Cewek kerja, cowok ngerjain pekerjaan rumah, cewek juga mengerjakan pekerjaan rumah. Cuman generasi di atas mereka, which is kayak papahnya mereka itu emang diajarinnya gue habis kerja udah sampai rumah ya gue nggak harus ngapa-ngapain, istri gue yang ngurusin ini itu. Cuman kalau generasi mereka sih diajarinnya semua harus equal gitu, semua harus imbang. Oh 잘했어. Cowok Korea itu kan sekarang ini lagi banyak deket banget nih sama orang Indonesia. Tapi kalau misalnya buat pacaran doang, mereka tuh kayak nggak masalah. Tapi kenapa sih kalau misalnya diajakin nikah itu agak susah? Jadi kalau misalnya in case ini jadi mereka jadi apa sih namanya pengalaman mereka kalau misalnya mereka ada di dalam posisi si cowok Korea yang nggak masalah buat pacaran, tapi kenapa buat diajakin nikah susah? Apa ada permasalahan dengan cewek yang berkerudung atau gimana? 그 요새 한국 남자들은 인도네시아 여자들하고 막 사귀려고 그래. 아 진짜? 그랬대. 난 사귀려고 그랬어. 근데 뭔가 사귀기만 하고 만약에 그 여자가 우리 결혼하자, 우리도 오래 사귀었잖아, 결혼하자고 할 때는 그 원하지는 않고. 그 여자는 특히 그거 히잡 특히 히잡 쓰는 여자들은 일단 그 사귈 때는 그 한국 남자들은 그래 사귀어 뭐 그냥 사귀니까 뭐 괜찮고, 근데 그 히잡 쓰는 특히 히잡 쓰는 여자들은 그
뭐 한국 남자친구들한테 결혼하자고 할 때 원하지 않다고 그러고 그냥 해판만 하고 싶은 건지 아니면 뭐가 이런 거 많지. 두려운 거 많아요. 특히 히잡은 종교적인 것 때문에 뭐 부모님이랑 갈등, 나처럼 부모님이랑 갈등도 있을 수 있고 물론. 그다음에 아무래도 그 시선이 사람들이 보는 이 눈이 좀 안 좋기 때문에 아무래도 사람들 아직까지. 아직까지 특히 무슬림은 더 심하고 아무래도 안 좋은 일이 무슬림에 관해서 있는 걸로 뉴스를 많이 접하다 보니까 한국에서 사람이 많이 없잖아요. 무슬림인 사람. 그래서 정보가 없죠. 그래서 무슬림에 대해서 일단 알 수가 없고 그 다음에 무슬림에 대해서는 안 좋은 뉴스만 이제 보통 TV로 이제 보게 되니까. Kita mencoba 해볼게요. Kalau misalnya orang Korea itu kan dengerin berita-berita yang sekarang tentang kayak misalnya terorisme gitu-gitu. Iya, muslim-muslim. Karena orang muslim. Kalau mereka ini pasti emang pikirannya pasti lebih terbuka. Cuma Iya. kalau misalnya nantinya mereka akan menikahi seseorang, orang tua mereka pasti pandangan pertamanya tentang orang muslim pasti sorry to say tapi pasti dari berita itu dulu kan. Iya. Kalau mereka sih tahu gitu mana yang benar mana yang salah Iya. gitu kan. Pasti mereka tahu. Cuman kan karena orang tua mereka juga kayak udah brainwash kayak gitu sama news yang ada dengan kan. berita-berita yang nggak bener, jadi pasti pikirannya masih gitu. Jadi susah juga sih untuk kalau misalnya si orang cewek itu mau mengajak nikah. Bener, kalau misalnya Con itu pernah ngomong sama aku, jadi sama halnya kayak gini gitu. Kayak orang Indonesia beranggapan orang Korea itu cowoknya ganteng-ganteng kayak K-pop, ya kan? Tapi kan sebenarnya realitanya kan nggak ada ya kan? 아니 그 뭐고 아니 인도네시아 여자들이 한국 남자들 생각할 때 그냥 다 잘생겼다, 다 K-pop 남자처럼 K-pop 아이돌처럼 다 잘생겼다. 근데 뭐 오면은 다 여기 알고 보니까 그냥 뭐 아저씨도 있고 못생긴 사람도 있고 잘생긴 jadi- 사람은 찾기 힘들고. Jadi sebenarnya masalah image yang ditampilkan Muslim di luar itu yang ada di news gitu kayak misalnya berita pengeboman pas lagi di Paris atau apa kan kayak tanya sama Muslim tuh, dan itu tuh ngeblow up banget dan kayak berpikiran orang-orang sini tuh kayak wah Muslim itu seram kayak gini, gimana pun juga itu tuh kayak udah fake-nya gitu loh ya di situ. Jadi ya udahlah intinya agak sulit sih buat mempengaruhi si orang tua yang ada di sini. tapi ya bukan berarti impossible juga. Iya. Bukan berarti mustahil. Kalau cowok Koreanya baik, Iya. pasti dia akan berusaha kayak ini udah ada contohnya. Tahu aja. Oke, berarti udah ya. Oke, untuk masalah yang itu berarti udah terjawab ya. Jadi sebenarnya masalah image muslimnya aja kan ya gitu ya. Sebenarnya begitu. Cuman kalau diusahakan, kalau dua-duanya sama-sama baik, Iya. kenapa enggak sebenarnya? Dan emang harus kayak selalu ngasih kayak pengertian ke orang tuanya kan, gitu nggak pernah jangan berhenti gitu aja sih mungkin ya. Orang Korea itu lebih milih cowok cewek yang cantik atau sifatnya udah kan waktu itu ya. 물어보자. 한국 남자들이 그 뭐고 얼굴이야 성격이야. Tadi dulu 잠시만 ya. Jadi pertanyaannya adalah apa yang dipilih dari cowok Korea? Apakah itu wajahnya atau apakah personalitinya? Oke, jawabannya adalah 잘 대답해야 되겠네. 얼굴이야 성격이야. 근데 처음에 cowok 매당은 하지 cowok. 남자가 딱 봐도. 사귀어서 말하기 전까지 그건 얼굴 무조건 얼굴, 오케이. 무조건 얼굴이고 사귀면서 이제 내하고 성격이 잘 맞고 이러면 이제 오래 가게 되는 거고 아니겠습니까? Kalau kata dia, pertamanya ya mau nggak mau muka. Nah, Cuman tambah lama tambah kenal, kalau misalnya personalitinya juga pas, gitu ya pasti bisa bertahan lebih lama juga. Jadi mungkin maksudnya kayak gini ya gitu. Jadi mungkin maksudnya ketika ngelihat kita jatuh cinta, tapi kalau misalnya pas lagi masa-masa PDKT, kalau personalitinya bagus dilanjutin ya ngasih gitu ya kan. Tapi kalau misalnya ini personalitinya nggak bagus, mungkin Iya udah. ya udah gitu. 뭐 처음에는 반반. Ban-ban. 완전 안전감. 안전하게 알고. 안전하게 대답했네. 시간이 이제 지나면 아마 성격이 더 중요하지 않을까. 그거는 그렇지. 특히 이제 결혼으로 만약에 가게 되면은 거의 성격을 하게 되고 물론 당연히 이쁘면 더 좋은데 성격이 안 좋으면은 사실 뭐 같이 살 수가 없으니까. 맞아. 결혼까지 이제 가게 된다면 성격이고 그건 처음에 사귈 때는 아무래도 당연히 얼굴을 보겠죠. 사람을 잘 모르니까. Intinya muka dulu yang dilihat. 맞아.
dari muka itu mungkin timbul jatuh cinta, dan dari situ mungkin mereka mempunyai penilaian-penilaian tentang personalitinya mau dilanjutin atau enggak ini gitu ya gitu. Apalagi kalau mau nikah pasti personalitinya dulu. Yang lebih dilihat kan. Nah, tapi sebenarnya di yang awalnya itu pasti mukanya dulu. Ya. Tapi mau nggak mau sih. Iya. Sebenarnya gue juga. Kayaknya nggak cuma cowok Korea deh, kayaknya semua orang sama Iya. deh ya nggak sih, bukan masalah cowok Korea atau yang mana-mana juga. Maaf agak sensitif sih, tapi aku sering banget temu cowok Korea yang pervert di sana emang banyak ya. 이건 좀 예민한 질문인데 근데 한국에서 변호가 왔다고. 왜냐하면 걔들이 그거 온라인에서 만난 그건 좀 남자들 그거 좀 네. 온라인에서 만나는 거. 그건 다른 거죠 온라인. kalau ketemu di online kalau kata mereka kalau ketemu di online pasti 귀엽대. 한국에서 pasti 뭐, 귀엽대. pasti pervert semua. 한국에서 뭐 팀더 비싼 거 하는 애들 이상. 그거만 찾는 거. 그런 애들. kalau kayak misalnya Tinder gitu pasti yang di sana kalau di matanya dia ya, kalau di matanya Jamin ya semuanya pasti yang mencari hal-hal hal-hal yang gitu. tidak itu. 온라인으로 만나서 그래. 맞지. Kalau Jamin sih ini banget sih agak nggak suka gitu loh teman-teman online gitu. Cuman ya nggak apa-apa sih, kenapa enggak kan? 뭐 많다고 뭐 많아. mana jadi banyak intinya. 온라인은 모든 나라 사람의 남자들이 다 그래. 근데 사실 다 한국 남자 변태예요. 아니 뭐 남자 다 똑같아. 그거 맞지. 브라질에 사는 남자들, 미국에 사는 남자들, 근데 그 프랑스에 사는 남자들 온라인에서 만나면은 얼굴을 안 보고 하는 거기 때문에 그냥 아무 말 하고 그렇게도 상관없고 그냥 아무 말 하고 그냥 연락 안 하면 되니까. Ya intinya kalau dari online itu kalau misalnya dia kayak mau memperlihatkan bahwa dia perfect atau enggak, tapi pada akhirnya kalau misalnya mereka mau putus komunikasi tinggal nggak saling komunikasi selesai gitu kan. Beda sama yang ketemu langsung. 근데 직접으로 만나면 그거 할 수도 있지. 할 수도 있지. 응, 할 수도 있지. 근데 직접 만난다는 게 인터넷으로 먼저 만난 다음에 이렇게 만나는 거는 좀 별로인 것 같고, 근데 이게 한국에서도 뭐 이렇게 다양한 사람들이 모일 기회가 많잖아. 거기서 만나가지고 변태가 없지. 근데 소개팅 같은 거 좀 없겠지. 그렇지, 그런 거. 왜냐하면 친구 때문에 ya lebih ke arah image kali ya. Jadi kalau misalnya mereka ditemuin misalnya di sogetingin, dikenalin sama teman-temannya, jadi mungkin lebih ke arah menjaga perasaan temennya nggak sih gitu? Karena si temannya ini udah memperkenalkan, tapi kenapa sih gue jelek, nanti kan bisa diomongin di belakang mungkin ya kayak gitu ya. Ada tambah dari kita? Enggak sih. Bionte maksudnya di setiap negara pasti ada bionte gitu, nggak cuma Korea doang sebenarnya. Tapi mungkin karena sekarang kan apalagi cewek-cewek Indonesia lagi emang model-modelnya kayak nyari-nyarinya cowok-cowok Korea kan. Jadi pasti ngelihatnya cowok Korea aja yang kesannya pervert gitu. Tapi padahal kalau misalnya ketemu online kebanyakan itu pasti ya yang begitu semua. Iya, nggak cuma di Korea, mungkin di Indonesia sendiri mungkin ada Pasti kan. ada. Kalau pacaran lebih olo-olo cewek Korea atau cewek Indonesia? Olo-olo tuh kayak manja-manja gitu loh. 인도네시아 여자랑 한국 여자랑 사귀었을 때 그거 오빠 이거 좀 해줘. 오빠 이거 좀 해줘. 그건 차이가 뭔지 막 그런 거. 그냥 성격 차이 뭐 진짜. 나도 그거 싫어. 좋아하는 사람도 있고 싫어하는 사람도 있고 여자도 잘하는 사람 있고 못하는 사람 있고. 오빠 이거 해줘 막 그런 거. 근데 보통 한국 여자들이 그러잖아. 그러니까. 인도네시아에는 그런 거 좀 잘 안 해요. 안 해요. 우리는 잘안 해요. 막 우리 애교가 그래서 없어. 없어. 그래서 사실. 내 생각에는 내가 이때까지 여자친구를 못 사귀게 하는 거. 뭔 소리야? 니 많이 사귀어봤잖아 이 새끼야. Mau itu 완전 잘못한. Tadi dia bilang dia nggak tahu karena dia nggak pacarannya belum pernah pacaran banyak. Padahal bohong banget padahal gue pacar kelima apa keempat gitu. Oke. Kalau ada cowok Korea yang ngaku dia playboy tapi bionte, cuman tipe 착한 bionte, itu bisa dipercaya? 착한 변태가 뭐야? 변태지. 잠깐만 돼 없어. Jadi nggak ada 착한 bionte ya, nggak ada perfect yang baik. 뭔 소리야? 이런 게 있어.
만약에 여자가 안 하고 싶으면 안 해줘야지. 안 해줘야지. 그런 거 착한 면에. 왜 착한 면태야? 그냥 착한 사람이지. 그래. 왜? 근데 사실 이거 사귀는 거 아니에요. 사귀는 거 아니야? 아니 이 사람 질문은 사귀는 거 아니에요. 그냥 뭐 원나잇 같은 거. 그건 아니지. 착한 면대가 있을까요? 그렇지. 일단 kakak apapun 착한 면대가 없어. Oke. Kak Mbak Zara boleh dong ditanya teman Koreanya tanggapan budaya no sex before marriage. 이런 거 뭐야? 그래서 그러니까 봐 지금 얘네들 다 근데 이렇게 애들이- 궁금해한다고. makanya kenapa sih mereka semua Karena kebanyakan 왜냐하면 요즘이 한국 사람이랑 사귀는 사람 되게 많네 인도네시아에. 사귀고 싶은 사람? 사귀고 싶은 사람도 있고 사귀고 있는 사람도 있어. 근데 보통 남자들이 섹스 하자고. 그래서 우리는 말했잖아. 근데 뭐 tapi maksudnya gini, cowok Indonesia pun juga kayak gitu nggak sih? tapi enggak semuanya mungkin ya karena sih karena masih punya agama. 보통 궁금한 것도 이거 한국에서 그 결혼하기 전인 섹스가 흔한지 그건 궁금한. 매우 흔하다. 네. 99.9999. 아니 99 정도 뭐 프리천 중에 안 하는 사람도 있으니까 한 98%? 98? 98% jadi orang itu melakukan 분열순결도 있으니까 melakukan seks sebelum nikah. 여자들 중에 남자는 없어. Tapi mungkin sisanya yang 2% itu kan 98% ya gitu ya. Mungkin itu orang-orang yang mungkin bisa menunggu ya nggak gitu. 얘기해줘. 얘기해봐. 아니 한국에서 내 생각에 한 98% 정도가 결혼하기 전에 다 하는데 근데 뭐 사랑하면 뭐 지켜줄 수도 있지 그런 거에 대해서. Curhat HTPNJ. 충분하지. Jadi katanya 98% cowok Korea yang pacaran itu biasanya melakukan seks sebelum nikah. Tetapi ada orang-orang yang juga nggak ngelakuin, tapi mungkin itu sebanyak 2%. Ya kan? Ya mungkin itu bergantung terhadap ininya mereka nggak sih, pasangannya mereka kan. Ada yang mungkin pasangannya emang nggak mau, yang mungkin apa sih karena emang mereka pada dasarnya mereka cinta makanya mereka mau nunggu sampai pacaran. Tapi kebanyakan 98% itu nggak mau nunggu gitu. Dan cowok-cowok kita mah cowok-cowok baik-baik kayak gitu ya. 어떡해. Gimana cara cowok Korea ngadepin cewek yang suka spam chat? spam chat apa nih? Spamming kayak ganggu-ganggu ngechatting-chatting kayak gitu, ngerti nggak? ini juga pasti yang ketemu online gitu. Iya. 그 한국 남자들이 그냥 만약에 여자친구나 그 뭐 썸이나 그 썸녀가 뭐 채팅을 너무 많이 하는 그 여자가 관심 있었어. 관심서 계속 카톡을 계속, 하고 계속 그러면 어떻게 생각하는지. 그냥 하고 싶어서 하는 거지. No, dorong dia aku bisa. Jadi sebenarnya gimana Git? Nggak suka ya sama cewek-cewek yang suka kayak nyipang-nyipang chat kayak gitu kali ya? tapi masa siapa yang suka? Maksudnya gue pun kalau misalnya di spam sama dia gue juga pasti nggak suka lah. Iya ya kan? Ya maksudnya ini juga bukan masalah dia cowok Korea atau cowok manapun juga, tapi kalau misalnya emang nggak berkebutuhan ngapain ngechat gitu ya nggak sih? Karena emang orang sini tuh pada dasarnya kalau emang nggak butuh dan nggak tertarik, mereka nggak mau nanggepin. Especially ini juga. Nah, ini juga. Waktu kita masih PDKT, 얘기할게 오빠가 11시 딱 밤 11시에만 카톡을 한다고. waktu kita masih PDKT jual mahal banget. Dia waktu itu dia lagi rajin-rajinnya belajar bahasa Inggris. Dia cuma ngechat gue itu pas jam 11 malam, pas dia selesai belajar bahasa Inggris. Cuma saat itu karena masih PDKT ya gue nggak bisa ngomong apa-apa juga dong. Kayak siapa gue bukan pacarnya. Cuman sekarang sih karena kenapa karena gue sering protes juga kenapa jarang katok dia jadi berubah sih. Oke. Berarti itu masalahnya kalau orang sini masalah cinta berarti personality-nya bisa berubah lah ya kayak gitu ya. 그때가 좋았지. 맞지? Kak, kalau cowok Korea itu tipe yang nembak di awal atau tiba-tiba pacaran? Jadi kayak nembak dulu baru PDKT atau PDKT dulu baru nembak? Nembak dulu baru PDKT. Kan ada yang kayak misalnya suka langsung nembak, kan banyak.
Jadi sebenarnya kasusnya mungkin ini yang nanya, kayaknya emang mungkin kasus dari online. Ketika ngeliat mukanya, wah aku Gwansi miso gitu Gue kan. bingung sama pertanyaannya. Jadi mungkin karena ngeliat ceweknya cantik langsung ditembak gitu aja terus dijalani gitu kan. Atau yang PDKT dulu menjalani dulu baru kalau misalnya suka ditembak gitu atau 일단 그러면 보통 한국 남자들은 관심 있는 여자가 있으면 바로 고백하고 나서 서로 알아가는 건지 아니면 먼저 알아가고 나서 고백하는지 뒤에 또 막 사람마다 다른 거 아니야? 내가 아는 사람이면 알아야 하는데 아는 사람이면 아는 사람을 알아가면서 고백을 하면 되는데 내가 이미 알고 있으니까 모르는 사람은 오늘 아는 기회가 없잖아. 마음에 드는 사람이 있으면 그럼 바로 고백하는 거라고. 고백하자면 뭘 물어봐야 하는 거 아니야? 근데 물어봤다는 게 거의 고백하고 비슷한 나 당신한테 관심 있어 이걸 표현하는 거야. 아니야 고백하다는 말은 사귀자고 하는 거지. 사귀자고. 만약에 kayak sogeting 하면 이 여자가 마음에 들어 그냥 바로 그렇지. 그냥 아니 그러지. 그렇진 않고 그냥 그다음 약속도 하고 약속도 하면 되지. kalau misalnya 세 번은 만나봐야지 최소. 근데 misalnya teman sekolah gitu, teman yang udah tahu. Ya kalau kayak gitu kan karena udah tahu gitu, udah tahu. karena udah kenal gitu, udah udah kenal. lama. Iya. 그리고 보통 한국에서 세 번에 3에서 5번 사이. 세 번째 만나서 다섯 번째 만난 사이. Kalau di Korea itu ada 보통 이렇게. kebanyakan habis pertemuan ketiga atau habis pertemuan kelima, habis ngedate ketiga atau kelimanya baru dia mungkin menentukan gitu kan yang ditembak atau enggak atau malah 다섯 번째 좀 늦었더라고 이게. Tapi pertemuan kelima sih kalau kata dia biasanya telat. 맞아. 어떻게? jadi rata-rata 3 kali ketemu ya kalau sama orang Korea 3 kali ngedate baru bisa dapetin jawabannya dia suka atau Tapi enggak. tadi dia bilang juga kalau misalnya gue ngeliat dia, gue udah kayak, oh gue sini oh tertarik nih kayaknya. Ya dia bilang gitu, oh gue tertarik nih kayak sama lo. Cuman nggak langsung Nembak gitu. enggak gitu. Pasti ada ininya dulu, ada prosesnya gitu. Dan biasanya di pertemuan ketiga kalau kata dia. 우리 세 번째. 근데 이게 한국 사람끼리 얘기해 그런 거고 그 만약에 여기 인도네시아 사람들이 한국 사람하고 하면 그거는 좀 다르지 않을까? Kalau itu sih sesama orang Korea. Cuman kalau misalnya pacarannya sama orang asing atau sama orang Indonesia ya mungkin itu berbeda juga ya nggak sih? Oke. Makan dulu dong. Udah selesai. Yes. Next session ya, sesi